عزیز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی، اور ہمارا آج کا موضوع میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا پر بعض افراد کی طرف سے ڈاکٹرز کے خلاف چلائی جانے والی ایک جھوٹی مہم کی کلیریفیکیشن ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی ڈاکٹر کسائی ہیں یا مسیحا ہیں۔ اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ ڈاکٹر پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، یہ انسانیت کے نام پر کاروبار کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ انہیں کسائی بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ ان لاکھوں قربانیوں کی توہین ہے جو ایک ڈاکٹر اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں دیتا ہے۔ بچپن کے خواب سے لے کر ہسپتال کے ایمرجنسی روم تک قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، قربانیوں کا ایک جہان ہے۔ پہلے وہ میٹرک میں اچھے نمبر لیتا ہے، جب تک وہ بالکل ٹاپ کے نمبر نہ لے اسے ایف ایس سی میں اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملتا۔ پھر 2 سال ایف ایس سی میں بھی بہت محنت کرتا ہے، اور جب بہت زیادہ نمبر آتے ہیں تو پھر وہ ایم کیٹ کا ایگزام دیتا ہے، یعنی ایف ایس سی بھی کافی نہیں ہے، ایک اور ایگزام ہے، اس ایگزام میں بھی اچھے نمبر لیتا ہے، اس کے بعد اسے داخلہ ملتا ہے۔ پھر 5 سال وہ ڈگری پر خرچ کرتا ہے، اس کے بعد 2 سال ہاؤس جاب کرتا ہے، اس کے بعد 8 سے 10 سال وہ اسپیشلائزیشن پہ خرچ کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں کوئی بھی ایسا اور پیشہ پاکستان میں نہیں ہے جس میں اتنی زیادہ دن رات کی محنت انوالو ہے۔ تو پہلے تو وہ اپنی تمام خوشیاں، تمام تقریبات، تمام شادیاں، تمام غم کی تقریبات، ہر چیز سے وہ علیحدہ رہتا ہے۔ کئی سال دن رات وہ پڑھتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ لیکن ابھی یہ چیز مکمل نہیں ہوئی، قربانیاں صرف جو محنت ہے یا پڑھنا ہے وہی کافی نہیں ہے۔ آج کل پاکستان میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننے کے لیے اوسطاً کم از کم 1 کروڑ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ 1977 میں جب ہم لوگ ڈاکٹر بنے، اس وقت بہت کم فیس ہوتی تھی، سرکاری ایم بی بی ایس ہوتا تھا اور سالانہ تقریباً 350 روپیہ فیس تھی۔ لیکن اب کیا ہے، کروڑوں روپیہ بھی درکار ہے۔ یہ پیسے والدین جو ہے اپنا سب کچھ بیچ کر، زمینیں گروی رکھ کر اور اپنے دیگر خوابوں کا سودا کر کے جمع کرتے ہیں اور اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں۔ لیکن اتنی محنت، اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانے کے بعد، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، پاکستان میں آپ ڈاکٹر کو کیا تنخواہ دے رہے ہیں؟ اوسطاً کو 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ماہانہ۔ یہ تو اس رقم سے بھی کم ہے جو ایک کیفے کا مینیجر تنخواہ ماہانہ لیتا ہے۔ جبکہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنا خرچ کرنے کے بعد، دن رات محنت کرنے کے بعد جو شخص ڈاکٹر بنتا ہے اسے ہم پاکستان میں کیا دے رہے ہیں؟ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک اور ہمارے ملک میں ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس کر لیتا ہے اسے کیا تنخواہ دی جاتی ہے۔ پاکستان میں 80,000 سے 1 لاکھ روپے ایوریج، اور یہ بھی جس کو نوکری مل جائے، ورنہ اب تو نوکری حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے۔ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو اوسطاً 28 لاکھ روپے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اب آپ برطانیہ میں دیکھیں تو
18 लाख रुपया महाना दिया जाता, उसी डॉक्टर को जिससे आप 80,000 दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखें 16 लाख रुपए एवरेज, फ्रांस में देखें तो 17.5 लाख एवरेज है। अब ये सिर्फ सऊदी अरब में देखें तो 19 लाख रुपया तनख्वाह है। मुत्तहदा अरब अमीरात में 15 लाख रुपया पाकिस्तान में। तो ये इदाद शुमार नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में एक माहिर डॉक्टर की तनख्वाह अमेरिका में एक नर्स की तनख्वाह से भी कम है। और फिर ये कि नॉन स्टॉप ड्यूटी, और फिर भी बदनामी। बकौल शाहिर फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हमारे एक डॉक्टर की ड्यूटी 36 घंटे 48 घंटे नॉन स्टॉप भी हो सकती है। इमरजेंसी में रात के खून से लथपथ लाशें, माओं की जान बचाने की कोशिशें, बच्चों की आखिरी सांसें, इन सब के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन हम उसे क्या तनख्वाह दे रहे हैं जिससे वो अपना बिजली का बिल भी नहीं दे सकता। फिर भी अगर वो चंद हजार फीस लेता है तो हम उसे कसाई कह देते हैं। आप देखें बाकी पेशों में क्या हो रहा है। क्या वकील इतनी तालीम हासिल करता है जितना डॉक्टर करता है? जब वो मशवरा देता है हज़ारों रुपया फीस लेता है। हम उसे कहते हैं जी बड़ा पेशावर, बड़ा टॉप का वकील है। एक इंजीनियर एक पुल या इमारत का डिज़ाइन बनाना है के बाद लाखों रुपए वसूल कर लेता है। हम कहते हैं ये एक तख्लीक़कार है। एक आर्किटेक्ट है, उसने एक नक्शा बनाया, फीस ली है। हम कहते हैं ये तो फनकार है, बड़ी अच्छी इसने बनाई है तस्वीर मुस्तकबिल के मकान की। ट्यूशन पढ़ाने वाला उस्ताद भी अपने चंद घंटों का मुआवजा काफ़ी लेता है और वजह तौर पर लेता है। मगर हमारे माशरे में जब एक डॉक्टर जो ज़िंदगी बचाने वाला होता है वो जब फीस लेता है तो हम कहते हैं ये कसाई है। क्यों? क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि जो शख्स दिन रात मेहनत करता है उसको हम थोड़ा सा मुआवजा दें और फिर उसको साथ ही हम कहें कि नहीं ये कसाई है, ये लालची है। एक डॉक्टर सिर्फ दवाई नहीं देता, वो अपना सुकून, अपनी नींद, अपना ख़ानदान, अपने जज्बात, ये सब कुछ कुर्बान कर देता ताकि दूसरों को ज़िंदगी की रोशनी नसीब हो। वो कोई गूगल पर तलाश करके इलाज बताने वाला शख्स नहीं होता। वो होता है जिसने हज़ारों घंटे किताबें पढ़ के किताबों में दफन होकर इल्म हासिल किया होता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की होती है, उसके हाथों में शिफा होती है, उसके फैसलों पर ज़िंदगियां मुनहसर करती हैं। लेकिन हम ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और इसका क्या ख़तरनाक नतीजा हो सकता है कि हमने बदकिस्मती से जो डॉक्टरों की इज़्ज़त करना छोड़ दी है और उन्हें मुख्तलिफ खिताबात से नवाज रहे हैं, तो इससे डॉक्टर्स जो हैं डिसहार्ट हैं। यही वजह है कि हज़ारों डॉक्टर हर साल मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें वहाँ इज़्ज़त मिलती है, कई गुना मुआवजा मिलता है, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर सिर्फ डॉक्टरों पर तनकीद है, इल्ज़ामात हैं, कम तनख्वाह है। अव्वल तो मुलाजमत मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो किसी वक्त भी आपको फारिग कर सकते हैं। तो हम डॉक्टर्स को क्या दे रहे हैं? अगर हमने डॉक्टर्स को इज्जत ना दी तो हो सकता है एक दिन वो आ जाए जब सब डॉक्टर मुल्क छोड़कर चले जाएं और हम सिर्फ जाली डॉक्टर, नाम नहाद आमलों के सहारे पर रह जाएं और फिर हम चीख कर कहें कि कहाँ गए वो मसीहा। तो लिहाजा अब भी वक्त है
डॉक्टर्स की इज्जत करें। वो कसाई नहीं होते, वो इंसानियत के सच्चे खादम होते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके जज्बे को समझें, उनकी मेहनत को सराहें और उन्हें उनकी जायज़ इज्जत दें। हर पेशे में काली बेड़े होती हैं, डॉक्टर्स के अंदर भी चंद काली बेड़े हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तमाम डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम करना शुरू कर दें। चुनाचे आइए मुआशरे के उन हाथों को थामें जिन्होंने हजारों जिंदगियों को बचाया है, उन आंखों को एहतराम दें जो दिन रात जागती हैं। किस लिए? ताकि आप के अपने इत्मीनान से सो सकें। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि खुदारा ऐसा कहना छोड़ दें, डॉक्टर मसीहा होते हैं, कसाई नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।